गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तेबे आम मैंने पिले पूर्व क्लास गुड़िकर तो ओडियार जी सब पिले थिला सब जाक आम मैंने अलरेडी कम्प्लीटली कर सारी। तो बर्तमान पिले पूर्व क्लास रे मुझे कि आम मैंने जो किछि किछि परीक्षा पिले होता प्रायतः पिले बोलते 6-7टा परीक्षा होता मोर जी मन अच्छी कारण गोटे पिले 2016 मसीह स्टार्ट होता ओसीटी परीक्षा पिले 16 गोटे थर होता तापर 2018 पिले थे होता ठीक अच्छे आउ थे पिले होता 2019 मसीह थे होता तापर बहुत हुए 2020 ये सब पिले कोरोना टाइम टाइम न होकर 2021 थे होता पिले हाँ तापर 2022 थे होता तापर पिले रिसेंटली 2023 गोटे थर पिले एग्जाम अलरेडी हो सारी बोधे एतिकी बोधे ओस्ट परीक्षा मो हिसाब से बोधे पिले हो सारी ठीक अच्छे तेरे एतिकी वर्षर क्वेश्चन पिले मैंने कलेक्ट करी जो 6टा पिले प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर अच्छी तो एगुड़ाक आम कलेक्ट करी तो प्रति वर्षर जो ओडिया क्वेश्चन गुड़ाक अच्छी से गुड़ाक पिला मैंने कंप्लीट पिले करनवा ठीक अच्छे आउ तो मो पाखे बोधे पिले मैंने जो ए मसीहार प्रश्न पत्र अच्छी ए मसीहार भी अच्छी ए मसीहार भी अच्छी ठीक अच्छे 2022 भी अच्छी 2023 भी अच्छी तो 21 मसीहाटा बोधे जो तुम पाखे क्या पाखे थी पिले तो मत तुम मैंने ह्वाट्सअप कर ठीक अच्छे मोर जो पर्सनल ह्वाट्सअप नंबर अच्छी तो ये तुम मैंने ह्वाट्सअप कर जदि को मन टे कलेक्ट करिवो जदि पाइलो मते एथरे पिले कोन करे व्हाट्सएप करि नबा तबे से वर्ष प्रश्न पत्र मध्ये हम पे डिस्कशन करि नबा ठीक अछि बाकी नले ये जो पांचटी पिले जो क्वेश्चन पेपर अछि एगुडा काम माने आराम से पिले डिस्कशन करि नबा तबे चलो आज पिले आमे 2016 मसियर जो प्रश्न पत्र अछि ओडिया रा ताको हम माने प्रथमे देखि नबा तेरे 2016 मसीह पिले जो प्रश्न पत्र प्रथम देती पिले अनुच्छेद पाठ कर प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो तेज आम मान पिले अनुच्छेद पढ़ी प्रश्न गुड़ाक उत्तर देवा तो प्रथम पिले अनुच्छेद थे पढ़ी नब पिले ठीक अच्छे जे नुआ आसे से पुराणा ठारू अलग होगा बाध्य से चेष्टा कले अविकल पुराणा परी हो पार ना तथापि पुराणा को अनुकरण करने द्वारा ताकू बंचई रखापी केते जन रक्षणशील पुराणा पंथी सबु जुगरे थांती सेमानंकर आप्राण चेष्टा सत्वे पुराणा तार वैशिष्ट्य अक्षुण्ण रखिपारे नाही नूतनर संघात तार चारिआड कोरी होई झड़ी जाए से अवश्य खसीजीव ताकू जबरदस्ती धरी रखिले से अस्वाभाविकता आसी जाए विंश शताब्दीर गुरुकुलाश्रम परी पेंट कोट भितर चिता परी बाप बुढ़ा होई मरीगला परे जेमिति से मृतदेह को रखी हुए नाही रखिबा अस्वाभाविक एवं रखिबा निष्प्रयोजन ताकू छाड़िबा को हेबो सेहीपरि जेकोसी संस्कार निष्प्राण जड़ पिंड को जाबुड़ी धरिबा विशेष विज्ञतार परिचायक नुहे जे जाउची ताकू सम्मानर सहित जीवाकू दियो सबाधार चलीगले ताकू अनेक मुंडरू टोपी काढ़ी नीरव संभ्रम बाट छाड़ी दियंती चलीगला बोली दुख निश्चय अच्छी हाथ लेखा पोथी जोता छड़ा सॉरी छता घड़ी हुए तो स्मृति संबल कर रखिबो किंतु तांको जीवाकू देबु निश्चय से बंची आमे खुशी होई थांतु ना नहीं बा केते दिन खुशी होई थांतु ताहा कहिबा कठिन कारण पुराणा मनीष पुराणा अनुष्ठान पुराणा पोशाक परी आस्ते बेदरकारी हो जाए जीर्ण वस्त्र परित्याग करी नुआ बदल करनबा हला एक स्वाभाविक धर्म तेबे एभଳି भाବରେ पिले अनुच्छेद को पढ़ी सारा पर आम पिले प्रश्न गुड़ाकर उत्तर दबा ते प्रथम प्रश्न देछि पिले केउ माने रक्षणशील ठीक अच्छे आम जस्ट पढ़ले पिले जो माने पुराणा को पिले जाबुड़ी धरिया पे चेष्टा करती ताले कोन आंसर पिले हम जो माने पुराणा को बंचाई रखिबा को चाहती से माने हेले कोन ना रक्षणशील सेमती पिले नूतनर संघात कौन हुए नूतनर संघात पिले पुराणा तार वैशिष्ट्य को हरई बसे ताहले यार माने कौन पुराणार वैशिष्ट्य पिले क्षुण्ण हो जाए ना अक्षुण्ण पिले रही पारे नाही तो नूतन संघात पुराणार वैशिष्ट्य पिले क्षुण्ण होता है तो एगुड़ा थे पढ़ला पढ़िया टाइम तुम मैंने बुझी न पिले ना तुम मैंने पिले देखियो बारंबार प्रश्न सांगे मैच करूथो पिले है आधुनिक जुगरे गुरुकुलाश्रम अस्वाभाविक कहीं जेहेतु पिले ताहा जुग पई अनुकूल नुह ना नहीं जुग अनुकूल होई नथिबा कारण पिले है पुराणा को किपरि त्याग करबा उचित पुराणा को पिले सम्मानर सहित त्याग करिया उचित एबे जस्ट कह जाय पिले ताको सम्मानर सहित विदाय नबा को दियो ना नहीं जेमति मृत व्यक्तिर व्यवहार्य सामग्री को साइती रखा जाए कहीं केवल स्मृति पाई पिले ना नहीं ताले हे जो पिले बस एमती पिले ए भलिया पैसेज रू पिले पांचटी प्रश्न आसीबा तापर हमर पिले ग्रामर पार्ट पिले आरंभ होई जिवो तेबे अछिमा को गछिमा रूढ़िटीर पिले अर्थ कोन ना पिले अतुलनीय वस्तु सहित तुलना करबा याकू पिले कोन कहंती माने अछिमा को गछिमा
ଦେଖିଲ ସୁନ୍ଦରୀ ସମ୍ମୁଖେ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ବର ଅଙ୍ଗବନ୍ତ କିସେ ଅନଙ୍ଗ ଅଥବା ନର ରୂପୀ ସୁଧାକର। ତ କି ଲାଗିଛି ମାନେ ପିଲେ କୋଉ ଅଳଙ୍କାର ହେଇଯିବ? ତ ପିଲେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ନା ନାଇଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ପିଲେ ଯୁବତୀ ଜାୟା ଯାହାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟଟିର ସମସ୍ତ ପଦ କଣ ହବ? ଯୁବ ଜାନି, କିନ୍ତୁ ପିଲେ କଣ ଲାଷ୍ଟକୁ ପିଲେ ହର୍ଷଇକାର। କାଲି ହିଁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ ପିଲେ। ସେମିତି ପିଲେ 3 କୁ 13 କରିବା, ଏହି ରୂଢିଟିର ଅର୍ଥ କଣ? ତ 3 କୁ 13 କରିବା ମାନେ ଠକିବା ପିଲେ। କାହାକୁ ପିଲେ? ଠକିବା। ତାକୁ କହନ୍ତି 3 କୁ 13 କରିବା। ପାଣି ଗ୍ରହଣରୁ ବୁଝି ଅଛୁ କାଲି ସ୍ୱଭାବେ ତୁମ୍ଭେ ଉଦାର ବାହୁଲ୍ୟ ମାତର କହୁ ଅଛୁ ଆମ୍ଭେ ମୁନି କନ୍ୟା ହେ ଉଦ୍ଧାର। ତ ପାଣି ଗ୍ରହଣ ପଦଟା ପିଲେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲିଷ୍ଟ ପଦ, ଆଉ ଶ୍ଲିଷ୍ଟ ପଦକୁ ନେଇକିରି ପିଲେ କୋଉ ଅଳଙ୍କାର ହେଇଥାଏ? ନା ଶ୍ଲିଷ୍ଟ ପଦକୁ ନେଇକିରି ପିଲେ ଆମର ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହେଇଥାଏ। କୁଆଡେ ଗଲା ଆରେ ପିଲେ? ଠିକ ଅଛି, ତ କୁଆଡେ ଗଲା? ତ ଶ୍ଲିଷ୍ଟ ପଦକୁ ନେଇକିରି ପିଲେ ଆମର ହେଇଥାଏ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲେ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ପିଲେ ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଣତ୍ୱ ବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି? ତେବେ ଯୋଉଠି ପିଲେ ରୁ ର ସ ନଥାଇକିରି ପିଲେ ନ ହେଇଥିବ ତ ସେ ହିଁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ପିଲେ। ତ ଏଭଳିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପିଲେ କେବଳ ଫେଡାଣରେ ପିଲା ଅଛି, କାହିଁକି ଫେଡାଣରେ ପିଲେ ରୁ ର ସ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତଥାପି ପିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ କଣ ହେଇଛି? ସେଥିପାଇଁ ଣତ୍ୱ ବିଧିକୁ ପିଲେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ନିମ୍ନ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିରେ ଭୁଲ ନାହିଁ? ସେ ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ସବାନ ଧବେ ଆସିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କଲେ। ସବାନ ଧବ ପିଲେ ନାହିଁ, ସବାନ ଧବ ପିଲା ହବା କଥା ନା ନାଇଁ। ତ ଏଠି ଆମର ଟିକେ ନାକୁ ଭୁଲ ଅଛି ପିଲେ। ଗଙ୍ଗା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପୁଣି ବୃହତ୍ତମ, ଏକାଠି ପିଲେ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କାଲି ସଳରେ ଆସିବ, ତୁମେ କାଲି ସଳ ଆସିବ ନା ନାଇଁ। ତ ଏଠି ପିଲେ ଟିକେ ନାକୁ ଭୁଲ ଅଛି। ତାଙ୍କର କାର୍ପଣ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସେ ଘୃଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଏ ବାକ୍ୟରେ ପିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ନାହିଁ ପିଲେ। କୃପଣର ଭାବକୁ ପିଲେ କାର୍ପଣ୍ୟ ବି କୁହାଯାଏ, କୃପଣତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ପିଲେ ଭୁଲ ଅଛି, କାରଣ ଡବଲ ନ ହବା କଥା। ନିରଦରେ ପିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ହିଁ ପିଲେ ଆମର ଠିକ ଅଛି। ଗଣେଶରେ ପିଲେ ତାଲବ୍ୟ ସକାର, ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ପିଲେ ଏକାର ନାହିଁ। ତେବେ ଏଗୁଡାକ ସବୁରେ ପିଲେ ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ହେଲା ପିଲେ ନିରଦ। ସେମିତି ବାଜଣା ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ହେଇଛି? ତ ବାଜ ଯୁକ୍ତକ ଅଣା ପିଲେ ବାଜଣା, ତାହେଲେ ପିଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅଣା। ସୈନ୍ୟାବାସ କେଉଁ ସମାସର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିଲେ? ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଆବାସ, ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ, ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। କେଉଁଟି ତଦ୍ଧିତ ପଦ? ତ ପିଲେ ଛନ୍ଦଣୀରେ ଧାତୁ ଅଛି, ଭଙ୍ଗୁରରେ ଧାତୁ ଅଛି, ଜିଅନ୍ତାରେ ଧାତୁ ଅଛି। ଧାତୁ ଅଛି ମାନେ ପିଲେ କୃଦନ୍ତ ପଦ, ଆଉ ଦ୍ୱଇ ପାୟନରେ ପିଲେ ଶବ୍ଦରୁ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱଇ ପାୟନ ହେଲା ପିଲେ କୋଉ ପଦ? ନା ପିଲେ ତଦ୍ଧିତ ପଦ। କୁମ୍ଭାର ବୋହୁ ଝାଟିକି ନଗଲେ ମାଟିକି ଯାଉ, ତାହେଲେ ପିଲେ ମାଟିକି, ତ ମାଟିକି ଲାଗିଛି ମାନେ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ପିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ଥରକୁ ଥର ପଡି ତଳେ ଚାଲଇ ଅଭ୍ୟାସର ବଳେ, ତାହେଲେ ପିଲେ ଥରକୁ ଥର ପିଲେ କଣ ପିଲେ ମାନେ ରିପିଟ ହଉଛି ପିଲେ, ତାହେଲେ ଏଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ପଦ ହବ? ନା ବିପସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ପିଲେ ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ନାନାଦି ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତ ପିଲେ ସେ କହୁଛି ଧରିଟା ପିଲେ କୋଉ ଭଳିଆ କ୍ରିୟାପଦ? ତ ଧରି, ଯାଇ, ଖାଇ, ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ ପିଲାକୁ ସବୁ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାପଦ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଗଠନର ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ନୂତନ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ଆମମାନେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେବେ এইଭଳି ଭାବରେ ପିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, କିଛି ପିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ। ଆରାମସେ ତମମାନେ ଯଦି ପିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଯୋଉ 10ଟି ଭିଡିଓକୁ ତମମାନେ ଦେଖିଦେଇଛ ହେଲା, ତାହେଲେ ତମମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ରକୁ ପିଲେ ଆରାମସେ ତମମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବ ହେଲା। ତେବେ এই ଭିଡିଓରେ ପିଲେ ଏତିକି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ପିଲେ ଯୋଉ 2018-19 ର ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ରକୁ ଦେଖିନେବା। ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।